حج کا پہلا دن یعنی کہ 8 ذی الحجہ کو آپ منی پہنچیں گے۔ آپ کو ظہر سے پہلے یعنی کہ تقریباً سبھی حاجی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ منی میں خیمے لگے ہوتے ہیں، معلم کی بس آپ کو اپنے خیمے تک پہنچا دے گی۔ منی جاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو اپنے ساتھ پیسے لے جانا ہے، 400-500 ریال اپنے ساتھ رکھ لیں، بہت زیادہ سامان اپنے ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ آپ کو پیدل بھی چلنا پڑ سکتا ہے، اور ضرورت کا سامان آپ اپنے ساتھ لے لیں۔ منی پہنچ کر اپنے خیمے کا نمبر اور خیمہ کس روڈ پر ہے اسے یاد کر لیں یا اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، کیونکہ خیمے سب ایک سے ہوتے ہیں۔ منی مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے اور یہ بہت بڑا میدان ہے۔ اس میں پہاڑی رقبہ بھی ہے جس میں جمرات کی 5 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے۔ منی میں آج آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ یہ آپ اپنے خیموں میں باجماعت نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو آج کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، اپنی رب سے دعائیں مانگنی ہے اور تسبیح پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد فوراً آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، یہ پڑھنا آپ پر واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد و عورت پر 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن بڑا ہی عظیم الشان دن ہے۔ آج آپ کو سورج نکلنے کے بعد منی سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ عرفات منی سے 6 میل پر ایک بڑا سا میدان ہے، یہاں پر پہلے سے ہی خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ، اس میں امام حج ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اس مسجد میں آپ بھی ظہر و عصر کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں امام اس زمانے میں مسافر ہوتا ہے اور وہ دونوں نمازوں کو 2 رکعت کر کے قصر پڑھاتا ہے۔ یدی آپ بھی مسافر ہیں تو آپ بھی قصر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 15 دن سے کم کا قیام ہے تو آپ بھی قصر پڑھ لیں، اور آپ مقیم ہیں تو آپ کو 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر پڑھنی ہے۔ یعنی امام جب سلام پھیر دیں تو آپ جلدی سے کھڑے ہو کر بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے آپ رکوع سجدے کر کے 2 رکعت پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد امام کے ساتھ عصر کی جماعت میں شریک ہو جائیں۔ جب امام عصر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیں تو آپ کو فوراً کھڑے ہو کر باقی 2 رکعت پوری کرنا ہے جیسے آپ نے ظہر کی پوری کی ہیں۔ عرفات کے یہ چند گھنٹے ظہر سے مغرب تک پورے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالی پوری دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں پر فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں اور ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے، یہ مجھ سے توقع لگائے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت کر دی۔ لہٰذا پوری طرح ہم اللہ کی طرف توجہ رہیں۔ آج کا خاص کام دعا و استغفار ہے۔ غروب تک قبلہ رو کھڑے جتنا کھڑا رہ سکتے ہیں، پھر بیٹھ کر پھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے خوب گڑبڑائیں، روئیں اور دعاؤں کی کتاب پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں، اللہ کو منائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین اور رشتہ داروں کے لیے، دوستوں احباب کے لیے، اپنے استاذوں کے لیے، مرحومین کے لیے، تمام حاجیوں کے لیے، پر تمام امت کے لیے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے۔ مغرب سے پہلے آپ میدان عرفات سے نہ نکلیں۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھیں نہ راستے میں پڑھیں، بلکہ آپ کو مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ مزدلفہ عرفات سے 3 میل پر ایک میدان ہے، یہاں پر خیمے لگے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو یہاں پر ایک رات گزارنی ہے۔ یہ رات بہت ہی عظیم الشان اور قابل قدر ہے۔ فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے ایک حاجی کے لیے 70 کنکریاں چن لیں۔ کنکریاں بڑے چنے کے برابر ہوں، نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی ہو۔
अब हज का तीसरा दिन यानी कि 10 जिलहज्जा शुरू होता है। जब सूरज निकलने के करीब हो जाए तो आप मिना की जानिब रवाना हो जाएं। आज कुर्बानी का दिन है, ईद का दिन है। हज की मशरूफियत की वजह से ईद की नमाज हाजियों पर अल्लाह तबारक तआला ने माफ़ कर दी है। आज आपको ये काम करना है यानी कि रमी, शैतान को कंकर मारना है, और दूसरा कुर्बानी करना है, तीसरा हलक या कसर यानी कि बाल मुड़वाना है, नंबर 4 तवाफ़ ज़ियारत। 10 जिलहज्जा को सबसे पहला काम आपको करना है रमी करना, यानी कि आपको शैतान के कंकर मारना है, तो कुर्बानी करना है, फिर आपको सर के बाल मुड़ाना है। 10 जिलहज्जा को सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारना है। मिना पर 3 जगह पर लंबे सतून बने हुए हैं, इन्हें 3 जमरात कहते हैं। 5 मंजिला इमारत एक आलीशान बनी हुई है और यहाँ पर हर तरफ से आने वाले के लिए अलग अलग मंजिलें तय कर दी गई हैं। दाखिल होने के अलग अलग रास्ते हैं और निकलने के भी अलग रास्ते तय कर दिए गए हैं। याद रखें, कंकरी को शहादत की उंगली और अंगूठे से पकड़ें। कंकरी मारते वक्त यदि आपको पूरी दुआ याद ना हो तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर अपनी ज़बान में कहें, शैतान को जलील करने और रहमान को राज़ी करने के लिए मैं कंकरी मारता हूँ। दोस्तों, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबह करने के लिए चले तो सबसे पहले शैतान पहले जमरे के पास में मिला और ज़िबह करने से रोकना चाहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। आगे बढ़कर दूसरे जमरे के पास में जब नज़र आया तो ज़िबा के इरादे से रोकना चाह रहा था। यहाँ पर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ शैतान के मारी तो वह ज़मीन में धंस गया। तीसरे जमरे के पास में भी नज़र आया तो आपने फिर 7 कंकरियाँ मारी और वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये आशिकाना अमल इतना पसंद आया, क़यामत तक के हाजियों को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि तुम मेरे बंदे इब्राहीम की नकल उतारो। अब 10 जिलहज्जा को आप बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद अब आपको कुर्बानी करना है। कुर्बानी आप पर वाजिब है। कुर्बानी के बाद अब आपको हलक या कसर करना है। हलक यानी सर के बाल उस तरह से साफ करना, कसर यानी कि सर के बाल को कैंची या मशीन से काटना। सर के बाल मुड़ाना ज़्यादा बेहतर है, इसका सवाब ज़्यादा है। औरतें इसी तरह से बाल काटें जिस तरह से सही के बाद उम्रे में आपने 1 पोरे के बराबर बाल काटे थे। जब आपने आज कंकर मार लिए और अपने सर के बाल मुड़ा दिए और कुर्बानी भी कर ली, अब आपका एहराम उतर जाएगा और आप सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। और अभी तवाफ़ ज़ियारत किए बगैर आप पर बीबी हलाल नहीं हुई है। 10 जिलहज्जा को आप तवाफ़ ज़ियारत भी करें। अगर आप 10 जिलहज्जा को नहीं कर सकते हैं तो 11 या 12 को आप तवाफ़ ज़ियारत करें। ये तवाफ़ भी वैसा ही है जैसा आपने उम्रे का तवाफ़ किया था। इसमें 7 चक्कर होंगे और ये तवाफ़ आम तौर पर अपने कपड़ों में होता है, इसलिए कि हाजी कुर्बानी कर कर हलक करवा लेता है और एहराम उतार देता है। तवाफ़ ज़ियारत के बाद आपको सही भी करना है। हर हाजी को तवाफ़ करने के बाद सही करना होती है। ये सही तवाफ़ करने के बाद जिलहज्जा के महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, फ़ौरन करना ही शर्त नहीं है। यदि आप बहुत थके हुए हैं तो आप ये सही बाद में भी कर सकते हैं। हज का चौथा दिन यानी कि 11 जिलहज्जा, आज आपको 3 शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारेंगे, लिहाजा इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको छोटे शैतान को 7 कंकरियाँ मारना है। जो पहले आपने दुआ पढ़ी थी वही दुआ पढ़ें, यानी कि मैं कंकरी मारता हूँ शैतान को जलील करने के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आपको 11 तारीख को और 12 तारीख को तीनों जमरों पर 7-7 कंकरियाँ मारना है। ज़्यादा भीड़ हो तो आप रात में भी कंकरियाँ मार सकते हैं। 12 जिलहज्जा के दिन यानी कि अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत या कुर्बानी नहीं की है तो 12 जिलहज्जा को ज़रूर कर लें। और आज 12 जिलहज्जा को मगरिब की नमाज से पहले आपको तवाफ़ ज़ियारत करना ज़रूरी है। यदि आपने मगरिब तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं की तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा।
12 ज़िलहज्जा को भी आपको तीनों शैतानों पर साथ साथ कंकरियाँ मारना है। जिस तरह आप पहले कंकरियाँ मार चुके हैं उसी तरह से अब भी कंकरियाँ मारना है। मोहतरम दोस्तों, जो मैंने लोगों से सुना वो आप तक पहुंचा दिया और कुछ जानकारी मैंने सोशल मीडिया से इकट्ठा की है, लेकिन दोस्तों आपको इससे अमल करने से पहले अपने आलिमों से ज़रूर पूछ लें और अपने मुअल्लिम से भी जानकारी ज़रूर ले लें, जिससे कि हज करने में कोई भी गलती ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हज करने का मौका दिया है, आप सही तरीके से हज कर लें और हमें भी दुआओं में याद रखें।